vous posez la question de savoir en tant que Munyamulenge, comment est-ce que quel est mon sentiment ou quelle est ma lecture de la guerre ou de cette guerre qui nous est imposée aujourd'hui par le Rwanda en utilisant son supplétif qui est le M23. Je pense qu'il est temps que l'Afrique recourt à d'autres méthodes que les guerres. Notre pays a été en guerre avec le Rwanda, ou Rwanda interposé, au moins à 4 reprises. L'AFDEL, le RCD, le CNDP, le M23-1, le M23-2. Si l'objectif de la guerre était réellement de régler des problèmes tels que les FDLR, qui est le prétexte qui est utilisé aujourd'hui, ou alors des problèmes de stigmatisation de certaines communautés, je pense qu'après toutes ces années et toutes ces guerres, on aurait trouvé des solutions. Mais au jour d'aujourd'hui, au contraire, il y a des gens qui veulent se faire porte-parole de notre communauté, alors que nous-mêmes, nous n'avons demandé rien à personne. Nous n'avons pas invité le Rwanda pour venir plaider notre cause, et encore moins en faisant la guerre à notre pays. Parce qu'ils enveniment la situation, au contraire. Et nous pensons, nous, qu'on doit laisser aux Congolais, entre eux, régler leurs problèmes. Le Congo ne se transporte pas dans les autres pays, même s'il y a une partie de sa communauté qui vit dans un autre pays, pour régler les problèmes de ces communautés-là. Donc aujourd'hui, en tant que Munyamulenge, en tant que Tutsi congolais, je considère que nous avons aujourd'hui un leadership au niveau du pays qui est un leadership responsable et qui peut donner à chaque Congolais sa place. S'il y a des extrémistes dans notre pays qui stigmatisent certaines communautés, eh bien que les lois de notre pays s'en occupent. Donc pour moi, je pense qu'aujourd'hui, et je le répète, si c'était le FDLR le problème, eh bien, après toutes ces guerres à répétition, je pense que cette question aurait déjà pu trouver une réponse, si c'était ça l'objectif. Mais aujourd'hui, on ramène la guerre en prenant cela comme prétexte. Je pense que tout le monde voit clair dans le jeu. N'est-ce pas? Donc, je ne me réjouis pas, parce qu'au contraire, au lieu qu'on cherche des solutions aux problèmes s'ils existent, on les empire et on monte les Congolais entre eux. Je ne mange pas de ce pain-là. Ni amashusho rero nawe ubwawe watangiye ukurikira. Ni Minisitiri Gisaro yeruye yemeza ko igihugu cye cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo kiri mu ntambara yeruye n'igihugu cy'u Rwanda. Ni amakuru mu by'ukuri muri iyi minsi turi kwibandaho cyane, agaruka ku mubano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kandi akaba amakuru ajyana cyane intambara inyeshyamba za M23 zihanganyemo n'igisirikare cya FARDC, nacyo kitari cyonyine muri iyi ntambara, kuko nacyo gikomeje kwifashisha abajenosideri, abagize umutwe wa FDLR basize bahiga u Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi 94, ndetse FARDC ikaba iri no gukorana n'abacancuro b'abazungu. N'amakuru agiye hanze mu gihe koko n'ubundi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binyuze mu basirikare bayo bagera kuri 14 bagabye igitero ku mupaka w'igihugu cy'u Rwanda, ariko ubwo bari bageze ku butaka butagira nyirabwo, ingabo z'igihugu cy'u Rwanda zikaba zaratangiye kubasubiza kuko bari batangiye nabo kubarasaho. Hanyuma rero bakizwa n'amaguru baza kugaruka ngo basibanganya ibimenyetso bitari kuvugwaho rumwe ku mbuga nkoranyambaga. Habo rero ubwo bagabaga icyo gitero bakaba baje no kwisobanura bavuga ko mu by'ukuri ngo ku mupaka habaye kurasana, ariko ngo ntabwo barasanye n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, ahubwo ngo nabajura bo mu mitwe yitwaje intwaro byaje no kumenyekana ko ari imitwe bari kumwe irimo FRN ndetse na Yakutumba, ngo barasanaga nabo. 5 kuri 5 rero twebwe tukaba tugiye kwigarukira kuri aya makuru
avuga ko Minisitiri Gisaro ku buryo budasubirwaho yeruye yemeza ko igihugu cye kiri mu ntambara yeruye n'igihugu cy'u Rwanda. Ni mu gihe bizwi ko ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva kuri perezida w'iki gihugu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bakunze kuvuga ko bifuza gushoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Iki gihugu noneho rero cyavuze ko iyi ntambara ngo yamaze gutangira, ni mu gihe u Rwanda rwavuze ko rutifuza kujya mu ntambara, kabone niyo rwashotorwa inshuro zose ruzagerageza kwirwanaho, ariko ntabwo u Rwanda rwiteguye kujya mu ntambara n'iki gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byavuzwe kenshi, by'umwihariko Perezida Felix Antoine Tshisekedi yakunze kubivuga abyatuye n'umunwa we ko yifuza gutera igihugu cy'u Rwanda, ndetse bamwe mu banyepolitiki ba Kongo bagakunda kuvuga ko bifuza gutera u Rwanda ngo bakarufata bakarwiyomekaho ngo ku gihugu cyabo kinini cyane, ngo ubundi amahoro akabona kuboneka. U Rwanda rwo rwakunze kuvuga ko cyokora nta na rimwe rwigeze rwifuza gushoza intambara ku gihugu cy'igituranyi, ariko nanone rukarenzaho ko haramutse hagize ikirushozaho iyo ntambara rwakitabara birumvikana kuko rufite ubushobozi buhagije. Gusa noneho rero iki gihugu cyahinduye umuvuno, kivuga ko u Rwanda ari rwo ruri kugishora mu ntambara nk'uko byatangajwe na Minisitiri w'ibikorwa remezo wacyo Alexis Gisaro. Uyu n'umwe rero mu bagize guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yavuze ko ngo u Rwanda ruri gukoresha intumwa zarwo arizo M23. Ati ndatekereza ko ari cyo gihe ngo Afurika ihindure uburyo butari intambara. Igihugu cyacu kiri mu ntambara u Rwanda rwagishoyemo. Uyu munyapolitiki yavuze ko u Rwanda rwakoresheje imitwe ine muri iyo ntambara ngirimo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo mitwe rero ngo harimo CNDP, RCD ndetse na M23 ya mbere n'iya kabiri. Perezida Paul Kagame icyakora cyo ubwo yahaga ubutumwa ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko Tshisekedi wakunze kuvuga ko yifuza gushoza intambara ku Rwanda, yavuze ko nta cyiza cy'intambara kuko we azi ububi bwayo, ariko abatabuzi nibo bahora bayiririmba. Hari tariki ya 30 Ugushyingo umwaka ushize ubwo yakiraga indahiro z'abayobozi bashya, Perezida Kagame yagize ati uwo muntu ukomeza kuvuga ibyo nakundaga kumubwira ko twarambiwe intambara, ko dukeneye gukorana dushaka amahoro ku bihugu byacu byombi, kuko niba ushaka umuntu ufite icyazi ku ntambara wandeba rwose, hari icyo nyiziho kandi nzi ububi bwayo, kandi kubw'ibyo nzi uburyo nta kintu kirenza amahoro umuntu yagira mu buzima. Kayo nguko rero gusa hagati aho abaturage ku mupaka ngo ubwo kurasana kwatangiraga, hari abagize ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo koko yateye u Rwanda batangira no guhunga, ariko nanone bumvise ko ingabo z'igihugu cy'u Rwanda zihari bakaba ngo bicaye baratuza. Dukomeze twumva ko ku mupaka umwuka waho wari umeze ubwo kurasana kwabagaho. Ukurikije ibitangazwa n'abaturiye uyu mupaka wa Rusizi ya kabiri ukoreshwa kenshi n'imodoka nini zitwara imizigo, uko kurasana kwaciye igikuba mu baturage ku buryo hari n'abahunze ingo zabo by'akanya gato. Uyu utashatse ko amazina yatangazwa, Ijwi rya Amerika tumusanze hafi y'uyu mupaka mu murenge wa Mururu w'akarere ka Rusizi. Kuko twe hano haruguru mu musozi, kwa yumvishe duhita ko tubyutsa abana nyine turahunga nko mu masako. Ko yabanje kubitira hano hakurya, byongera bikubitira hariya muri esikariye hari, noneho bakubita menshi cyane kabisa, duhita ko duhunga. Ugereranyije byamaze nk'igihe kingana iki? Cyakoze ntibyabuze nk'iminota nka 30. Ho byagiye kugeraho bigacejeka, hashira kandi tukagira ngo birarangiye bikongera bigakubita. Mwabona siko mbyutsa abana, mbyutsa n'umugore turagenda nyine. Twagiye ruguru nyine aho bitatugeraho. Ubwo twageraga ku mupaka wabonaga ko urujya n'uruza rukomeje, ariko rw'abantu bakeya n'imodoka nkeya. Abasanzwe bashakira amaramuko aho Rusizi no hakurya Bukavu bavuga ko kuri wa gatatu mu gitondo serivisi zo ku mipaka ku mpande zombi zabanje gutinda gutangira gutangwa, ariko nyuma ziza gusubukurwa. Natwe twazindutse rwose tubona nta muvumo ihari y'abantu, ariko byagezeho muri Kongo tubona batangiye gufungura abakongomani batangira kuza. Natwe twari turi kubirebera mu misozi, turi kubireba, turi kuvuga ati burana mu Rwanda wenda bafunze, tubonye abakongomani batangiye kuza, nako tujya twabona kujya twagaruka ngaha. Twaje gake ariko turahashyika kugira ngo turebe se hari adukorera, kuko hari ikibazo cyaba cyahabaye twagubayeho twicaye, ariko aho nyuma y'amasaha twaje kuza gukora nta kibazo.
ubu hari imodoka zambutse zajyanye umuzigo i Kongo? Yego zagiye. Twebwe twasanze byabaye ko nashyitse hano saa 5 ndetse n'abo dufatikanyije twe tugera aha nyirizina saa 5 dutangira komuka saa 6. Mu itangazo cyasohoye kuri wa gatatu igisirikare cy'u Rwanda RDF cyavuze ko uko kurasana kwabaye hagana saa 10 n'igice z'igitondo cyo kuri wa gatatu. Kivuga ko intandaro y'uko gukozanyaho ari abasirikare ba Kongo bari hagati ya 12 na 14 bavogereye agace katagira uruhande kegukira aha ku mupaka bagatangira kurasa ku ruhande rw'u Rwanda hanyuma nacyo kikarasa mu kubishyura. RDF ivuga ko nta musirikare wayo waguye cyangwa ngo akomerekere muri uku kurasana kwabereye ku mupaka. Iki gisirikare cy'u Rwanda kikavuga ko icya Kongo FARDC cyaje kugaruka hanyuma kigakuburaho ibyo byabereye. RDF igasoza ivuga ko yasabye itsinda rihuriweho n'ibihugu byo mu karere rishinzwe kugenzura imipaka kuza gukora iperereza kuri icyo gikorwa y'isi cy'ubushotoranyi. Icyakora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibyuko gukozanyaho ku gisirikare cyayo n'icy'u Rwanda irabihakana ikavuga ko ari ibinyoma byambaye ubusa. Mu itangazo yashyize ahagaragara Bwana Theo Ngwabije Kasi utegeka intara ya Kivu y'Epfo yavuze ko inzego z'igisirikare n'igipolisi za Kongo zikorera ku mupaka wa Rusizi ya kabiri zarasanye n'abajura ku ruhande rwa Kongo ariko nta warashe mu Rwanda. Uyu mutegetsi avuga ko abo bajura bitwaje imbunda bageragezaga kwiba muri quartier yegereye umupaka bateshejwe ndetse umwe muri bo yarashwa kahagwa hakaba n'abandi batawe muri yombi. Bwana Ngwabije Kasi avuga ko nta musirikare n'umwe wa FARDC wageze mu gace katagira uruhande kegukira zone neutre cyangwa ngo arase mu Rwanda. Guverineri wa Kivu y'Epfo akavuga ko ibyo u Rwanda rurimo gukora ari uguhimba ibinyoma rwigira inzirakarengane kugira ngo rushake impamvu yo gushoza intambara ku ntara ategeka nk'uko rurimo kubikora muri Kivu ya ruguru. Twagerageje kuvugisha Brigadier General Ronald Rwivanga uvugira igisirikare cy'u Rwanda ku bijyanye n'ibyabaye ndetse n'ikirimo gukorwa ariko ntibyadukundiye. Inshuro twahamagaye telefone ye ngendanwa ntiyitabwaga n'ubutumwa twamwohereje kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru yaratarabusubiza. Bamwe mu bakora ku binyabiziga byari bisanzwe biraraha ku mupaka ku ruhande rw'u Rwanda batubwiye ko bandikiye ubutumwa bugufi bubamenyesha ko batagomba kubiharazira ijoro. Ikijyanye n'impungenge wenda z'abadatabuje baduha akazi ubwo no kuvuga ngo tumaze kuma message kano kanya ngo imodoka ngo zirava hano zizamutse zisubire ruguru. Ariko noneho amakuru tugeze aka kanya batubwiye ko nta modoka iri burara hanga. Ubwo ni imodoka ipakiye umuzigo irakata wenda ijye guhagarara he ku gasantere irarugura. Nuko amakuru ahagaze uko kanya ni mu rwego rw'umutekano. Uku gukozanyaho kuvugwa hagati y'ibisirikare by'ibihugu byombi u Rwanda na Kongo ku mupaka ubihuza kubaye mu gihe umwuka ukomeza kuba mubi hagati y'ibi bihugu bituranyi bishinjanya gushyigikira inyeshyamba zirwanya buri ruhande. Kongo ishinja u Rwanda gufasha inyeshyamba za M23 mu kuziha ibikoresho n'abarwanyi mu ntambara zihanganyemo n'igisirikare cyayo FARDC mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ibyo ariko u Rwanda rurabihakana ahubwo rugashinja Kongo gufasha inyeshyamba za FDLR zirwanya ubutegetsi bwarwo. Kugeza ubu umuhate w'ibihugu yabo byo mu karere no hanze yako mu kugerageza guhagarika intambara ishyamiranyije igisirikare cya leta ya Kongo na M23 hamwe no guhosha umwuka mubi yateje hagati y'ibi bihugu bituranyi nta gifati